Bizim misal kede muallimler, keyir moldalar televizorga çıgabız dagın deydi. Şu Kur'an'ın açılışları jönünde süyleybiz deydi da. Süylегенде келе каршы чыгат дейт. Силер неге каяктагы нерселерди сүйлөйсүңөр? Эски аалымдар тафсирде жазган го. Ошо тафсирде келген нерсени айтпайсыңар бу деп бизге каршы чыккандар да болот дейт. نحن في التفسير نستفيد من تفسير المفسرين من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا اليوم. كل من جاء بتفسير صحيح موافق للغة العرب نستفيد منه، لكن لا يعني أنه التفسير الوحيد، لأن الله تعالى قال في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه يعني إيش؟ القرآن. فسنريهم آياتنا في الآفاق في الكون وفي أنفسهم، هذا هو العلمي، حتى يتبين لهم أن القرآن حق. فنحن في هذا العصر فتح لنا من أبواب التفسير ما لم يفتح للقدماء، فلا بأس بهذا. Emine tura bu жерде biz пайдаланышыбыз керек tafsirlerdi. Мысалы сахабалар, табиинler, азыркы күнгө чейинки келген tafsirler бар. Эгер араб тилине ылайык tafsirler болсо, biz аны пайдаланабыз дейт. Бирок бул дегени только ошол tafsirди гана пайдаланыш керек, башканы пайдаланбашыбыз керек деген сөз эмес. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Биз аларга өзүбүздүн кереметтерди ачабыз" дейт. Özünün keremetlerini açıp koyuyoruz. Alar başkalarına uşul din çındığı kendini bayandap veriyor için değil. Misal murdaklarga açılmagan nesiller adır bizim zamanda alimlerge açılıp otat. Anın nesi jaman değil. Demek uşu Allah Taala biz mümkünlük verip uşu açıp verdi, uşunu eldeki düşündürsün. Anın hiç karşılığımız yok. Yani الآن المفسر عندما يفسر قوله تعالى في سورة النحل: "أسلكي سبل ربك ذللا". النحل الله يقول لها: "أسلكي امشي في سبل ربك" أي في الطرق ذللا مذللة لك يا أيتها النحل. المفسر عندما يفسر هذا زمان يعني كان يقول إن الله يهديها النحلة تذهب من مكان إلى مكان من أجل العسل الزهور. اليوم اكتشفوا أن هنالك طرقا كهرومغناطيسية النحل يسير فيها لا يحيد عنها مليمتر. طرق موجودة كهرومغناطيسية النحل يسير فيها. المفسرون ما كانوا يعرفون هذا، فتفسير اليوم بهذا لا يناقض تفسير المفسرين الأول، بل يبينه زيادة ويوضحه زيادة. Misal Nahl suresinde Allah Taala uşo balarga aytıp atat. Sen özüңнүн ошо жолуң менен Allah Taala'nın көрсөткөн жол менен sen жүргүнүң ошол жерде өзүңдү төмөн алып жүргүн деп атат. Misal мурдак алымдар баларлар демек бул гүлдөн тиги гүлгө барып ошо бал жыйнаш үчүн ошол өзүнүн жол менен жүрөт деп келген. Азыр бүгүнкү күндө карап көрө турган болсок, баягы магнитный система бар экен өзүнчө. Ошол жерде атайын өзүнүн жолдору бар экен. Ошол жолдон бир мили да чыкпайт экен. Ошо баларынын өзүнүн жолу бар экен. Ошо жолу менен учат экен да, андан чыга албайт экен. Жаңа açılış болду. Неге biz misal murdalar bilgen emес, bilgенден кийин biz bunu da айтышыбыз керек. Себеби Кур'андын аяттары далилденип ачыкталып атат бизге. مثال آخر: يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا. طيب الحيوانات يخرج من بطونها الفرث هو بقايا الطعام في المعدة في الأمعاء، والدم هو الذي يمشي في الأمعاء، فمن بين الفرث والدم يخرج اللبن. فالمفسرون الماضون قالوا هذا. اليوم اتضح لنا إعجازا عجيبا في إخراج اللبن من الحيوان من بين بقايا الطعام ومن بين الدم. فلو فسرناه بهذا اليوم يزيد قول المفسرين وضوحا وبيانا. Misal bu yerde bizde fil Kur'an'a يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. Allah Taala aytıp atat. Hayvanlardın deyip oşol kanı menen jana içinde kursaktagı tezek var go, ошо tezektin ортосунан deyip içүүгө жарактуу сүттөрдү чыгарабыз деген. Бул 14 жыл мурда айтып койгон. Азыр эми карап көрсөк дейт, ошол эмне? Чындап эле илимий далилдерди карасак, кан менен ошо жана тезектин ортосунан сүт пайда болот экен да. Экөөнүн ортосунан ошентип туруп, içүүгө жарактуу бир сүттөр чыгат дейт hayvanдардан. وأيضا في الإعجاز في الحديث عجيب، ويدلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقول هذا كلام من عنده. Emin dağın bir hadis var deyit. Eğer bul hadistin de tereң pikir жүргүзө турган болсок, пайгамбар өзү баягы эмне сабатсыз деп айтабыз го, мисалы окуган эмес, окуганды билген эмес, жазганды билген эмес. Мындай сөздү айтуусу бул мүмкүн эмес да. Муну карап көрсөк. افتح هذا. كيف نفتح هذا؟ نعطيه للشباب. افتح هذا. Şunu açıp versen. فالآن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم Açıp öyle versen al yerden cennet salfet koş gerek al. افتحه. Açıp ver de otat. ايوه. يقول في الحبة السوداء
شفاء من كل داء. Emin bu yerde hadiste geliyor tat. تمام ما شاء الله ما شاء الله قوي هذا ما شاء الله. Abul Meyken. حبة السوداء تعرفون؟ Misal jadamla hemen bilesler. Habat savda seydana dep koyup bizde kara zire. Oşal ne büt bardık ölümden başkasına şifa degen hadis var. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء. حديث صحيح مسلم. Peygamberimiz de Sahih Müslim'de geliyor tat. Şu kara zire bardık oruğa şifa degen hadis var. كيف علماء اليوم أطباء قالوا كيف في الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ Hem adır kalında tankaladı. Kantı öyle olsun kişindeki bir kara zire değil. Bu bardık oruğa şifa olup kalsın. فوجدوا في أبحاث عجيبة أنها تؤثر في الجهاز المناعي العصبي للإنسان. هذه الجهاز المناعي في الأعصاب تصل كل أنحاء الجسم الأعصاب. وجدوا أنها تؤثر في الجهاز المناعي فتكسب الإنسان مناعة وتعالجه من أمراضه. Hem karab görsen bayağı nerv sistemasındağı immunitetin küçösüne bu jardan beret eken da. İmmunitet küçögönden keyin bardık oğrulardı özü jеңip alat eken. Subhanallah. الله أكبر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا؟ مستحيل يعلم هذا. Misal Peygamberimiz bu nerseni biliş mümkün emas da 14 kılın murda. الله أعلمه. Allah Teala özü kavar verdi. Allah Teala'nın bergeni kavarı. وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفوا فيها إعجازا عجيبا. إعجاز عجيب في النباتات والحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بحديث لا يمكن للبشرية أن يصل إليها خبر هذا العلم، لكن الله يعلمه ويكتشف البشرية هذا بعد 14 قرنا. Yemin et bunday nesler köp dedi. Ayetlerde, hadislerde, tolturasında bir keremetlerde aytıp koygan Peygamberimiz. Biroq bizning aqlımız jetpeydi. Anımla bugünkü günde azırkı kılımda zaman bab emeler önügüp tur. Yemi oşal sırlar açılıp atat bizde. Biroq 14 kılım murdan bunu kantay aytıp koyuş mümkün da.